Yes. He's saying we have seen signs and wonders. It's not at seminars, but God is real and God can perform miracles. Yes, we do not deny the signs and miracles. Don't get us wrong. What did I say exactly? 뭐라고 얘기해? I don't deny signs and miracles. और संधान करना और आस्कम सा सलकुनु और ऐसानी विरुद्ध होने भी क्या कथा करें. You pastor, listen carefully. उधर सवाल देंगे. நீங்க நல்லா செவி கொடுங்க. இந்த இடத்துல வந்து அற்புத அடையாளங்களுக்கு விரோதமா பேசல. The signs and miracles must be performed by the Spirit of Christ. ये आस्कम सलकुनु विश्वासी की आत्मा तमाई पहुँचता है. அதாவது அந்த அற்புத அடையாளங்கள் கிறிஸ்துவின் ஆவியினால் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இடத்துல கருத்து. Did I say Jesus and Christ is different person? हम क्यों बोलते यीशु क्रिस्टुस विनाता है क्या? நான் சொன்னனா இயேசு கிறிஸ்து வேற வேற ஆட்கள் என்று? I am not separating Jesus and Christ. यीशु क्रिस्टुस पास सेवा हम वेल कराने ने. இயேசுவையும் கிறிஸ்துவையும் நான் வேறு பிரிக்கவில்லை. I don't deny signs and miracles. आस्कम सा सलकुनु हम वेल कराने ने ऐसा प्रतिक्षेप कराने. அதேபோல அற்புதத்தை அடையாளத்தை நான் வேறு பிரிக்கல. அது வந்து நான் ஒதுக்கவே இல்லை. But I am telling you that devil can also show signs and miracles. नमक अभी अब संधान कराने यक्षया का खास कम सा सलकुनु कराने पुलन. ஆனா நான் உங்களுக்கு என்னத்தை விளங்கப்படுத்த விரும்புறோம்னா பிசாசுனாலையும் அற்புத அடையாளங்களை செய்ய முடியும். Listen carefully. उधर सवाल देंगे. செவி கொடுக்கும் போது கவனமா நீங்க செவி கொடுங்க. 자, 귀신들이 하는 기사와 이적은 제가 여기서 보여줄 수 있어요. I can show you the signs and miracles who does not have the Spirit of Christ. आंधन पास से नवे दिनाम अभी आस्कम सलकुनु पेन्नाड पुलवान. 자, 제가 ஆவியானவர் இல்லாமலும் எங்களால் அற்புத அடையாளங்களை காண்பிக்க முடியும். 내가 이 목사님을 10분대로 쓰러뜨릴 수 있어요. I can make him fell down in 10 minutes. जब बिना जायके ओवर हमारे वट्टांड पुलवान. எனக்கு 10 நிமிஷத்துல இவரை கீழே விழ வைக்க முடியும். 그런데 내가 귀신을 불러드려야 돼요. But I have to ask to the devil. नमक यक्षया की गिल्लांटोने. ஆனால் அதை பிசாசிடமிருந்து நான் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 그러면 내가 이 목사님한테 허락을 맡아야 돼. And then I need to get permission from Pastor Shurasi. ये वाक़ई में पास सुरेश के अवसर में अंतर आवश्यक. அதேபோல் பாஸ்டர் சுரேஷிடமிருந்து நான் அனுமதியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். 귀신이 들어와서 쓰러져도 좋은가 물어보세요. Pastor Shurasi, do you agree to be controlled by devil? वो यक्षया के पालने का आश्रय ने क्या मतलब? நீங்கள் பிசாசுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட விரும்புகிறீர்களா? No. 자, 내가 여러분이 지금 그거 하고 싶은 데는 방법 금방 가르쳐 줄 수 있어요. You listen carefully. उधर सवाल देंगे. நீங்க நல்லா கவனமா செவி கொடுங்க. There are two kinds of signs and miracles. आस्कम सलकुनु देहाकारो पावतीनो. அற்புத அடையாளங்கள் ரெண்டு விதமா இன்றைக்கு நடைபெறுகிறது. First is performed by God. प्रथमे दिव्यान महासविसिंग करना आस्कम. முதலாவது அற்புதம் தேவன் செய்கிற அற்புதங்கள். Second is performed by devil. देवनी आस्कम यक्षया विसिंग करना देवा. இரண்டாவது அற்புதம் பிசாசு என்று செய்து கொண்டிருக்கிற And அற்புதங்கள். I'm telling you to perform signs and miracles with God, not with devil. इनसा ममबड़ी किया ने आस्कम सलकुनु दिव्यान महासेक कराने यक्षया एक कराने. நான் உங்களுக்கு எதை கற்றுக் கொடுக்கிறேன் என்றால் நீங்கள் அற்புத அடையாளங்கள் செய்யுங்க. அதை தேவனோடு இருந்து செய்யுங்க. பிசாசோடு இருந்து செய்யாதீங்க. That is my point. एक दबाई मम किया. இதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. 그런데 가면 안 된다니까요. That's why I'm telling you now. इनसा मम किया नो. Don't go to the seminar where perform signs and miracles only without the word of God. वचने नमतिव आस्कम सलकुनु तिबिन स्थान वल्ट पमना क्यांटी पाकिला तमाई. நான் உங்களுக்கு என்னத்தை சொல்றேன்னா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அற்புத அடையாளங்களை மாத்திரம் நான்கு செமினார்களுக்கு நீங்க போக வேணாம்னு தான் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். 이 성경을 가지고 여러분 그런 귀신 장난하면 안 되고 그리스도 만나야 돼. We should not showing signs and miracles with the devil, with the Bible. यक्षयागेन अभी आस्कम सलकुनु पेन्नला बाइबले पेन्नन नरकाय अभी. நாங்கள் அற்புத அடையாளங்களை பிசாசினால செஞ்சுட்டு அதுக்கு ஒத்து போற பைபிள் வார்த்தைகளை காட்டுறதுல அர்த்தம் இல்ல. 그래서 속지 말라는 거예요. That is why I'm telling you to test the spirit whether the spirit come from God or come from devil. इनसा तमाई ममबड़ी किया ने एक आत्मीय पैमिने ने यक्षयागेन दे दिव्यान महासेक क्या ओवर सोच सितला बारन कवश्य. அதனால தான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுகிறேன். அந்த ஆவி எங்கிருந்து வருது? அது தேவனிடத்திலிருந்து வருகிற ஆவியா
God can heal people. God can show signs and miracles. God perform many miracle performance. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් සුව කරන්න, දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ආස්කම් කරන්න, බොහෝ ආස්කම් දෙවියන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. கர்த்தரால் முடியும் சுகப்படுத்த, கர்த்தரால் முடியும் அற்புதம் செய்ய தேவன் அநேக அற்புதங்களை செய்திருக்கிறார். 그런데 그리스도를 아는 사람에게 역사해요. But God performs signs and miracles with the people who have the spirit of Christ. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ආස්කම් සල්කුණු කරන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය තිසනකත් සමගයි. ஆனால் தேவன் அற்புத அடையாளங்களை செய்வது கிறிஸ்துவின் ஆவியை கொண்டவர்களை வைத்துத்தான். 그리스도를 모르는 사람이 기사와 이적을 했으면 성경은 마귀가 한 거라고. My point is the people who do not have Christ to try to perform signs and miracles do not follow them. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නැමැතිව දෙවියන් වහන්සේ නැමැතිව ආස්කම් සල්කුණු කරන අය අනුව යන්න එපා කියලා තමයි අපි කියන්නේ. கிறிஸ்து இல்லாமல் தேவன் இல்லாமல் தானாய் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறவர்களை நோக்கி போக வேண்டாம் என்று தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 지금 목사님이 그렇게 하지 않는다고 허락을 안 했기 때문에 제가 들어갔어요. Thank you, Pastor Jurassic. ස්තුතියි පාස්ටර් සුරේෂ්. நன்றி பாஸ்டர் சுரேஷ். 자, 분명히 그리스도를 모르면 귀신이 기사와 이적을 해서 그리스도를 못 믿게 하려고 하는 거예요. People are trying to show signs and miracles without spirit Christ because they don't know about the gospel of the glory of Christ. ඒ මහිමාන්විත සුභාරංචි නනසා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය නැතුව යම් අය ආස්කම් සල්කුණු කරන්න උත්සාහ කරනවා. அந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை அறியாதபடியினாலே கிறிஸ்து இல்லாமலே இன்று அநேகர் அற்புத அடையாளங்களை செய்கிறார்கள். 자, 성경은 누가 하나님의 형상이래요? So who is the image of God? කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය? யார் தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிறவர்? 자, 스리랑카 성경에 예수로 되어 있는지 그리스도로 되어 있는지 확인 좀 해요. Can you please read in your Bible who is the image of God? කවුද දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ලෙස ස්ථානෙ පෙන්වුම් කරන්නේ? அந்த இடத்தில் யாரை தேவனுடைய சொரூபமாக காண்பிக்கிறார்? 뭐로 되어 있어요? 2 Corinthians 4:4. Please read it, sister. 4:4. 2 கொரிந்தியர் 4ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனம். නොහැදිලිකාර වූ ඔවුන් තුළ දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වරූපය ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ තේජසේ සුභාරංචි ආලෝකය නොබැබලෙන පිණිස මේ ලෝකයේ දෙවියා ඔවුන්ගේ සිත් අන්ධ කළේය. 자, 그리스도라고 되어 있네요. Is it Jesus or Christ? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ක්‍රයිස්ට්. தேவனுடைய சாயலாய் இருக்கிறவரே அந்த கிறிஸ்து. 자, 다시 마태복음 24장 24절 돌아가봐요. Matthew 24:24. மத்தேயு 24:24. 왜 그리스도를 모르는 사람이 마귀로부터 기사와 이적을 할까요? Why the false Christ and false prophet will appear and perform great signs and miracles? Be honest. What's the reason? 할까요? Matthew 24. ஏனெனில் கள்ளத்தின் கிறிஸ்துக்களும் கள்ள தீர்க்கதரிசிகளும் எழும்பி கூடுமானால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களையும் வஞ்சிக்கத்தக்கதாக பெரிய அடையாளங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்வார்கள். සාදු ගුරු ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට පුරාණාගත වාක්‍ය නැගිට පුළුවන් නම් තෝරා ගන්න ගුවන් පවා මුලා කරන ලෙස මා ලකුණු පුදුම දක්වන්න ඕය. 바로 여러분이 그리스도를 못 만나게 하기 위해서 하는 거예요. To deceive us not to meet the image of God Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වරූපයට පත් නොවන පිණිස අපිව මුලා කරන්න යක්ෂය උත්සාහ කරනවා. நாங்கள் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு ஒப்பாக மாறுவதை தடுத்து எங்களை வஞ்சிக்கும்படி பிசாசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். 할렐루야. அல்லேலூயா. 자, 여러분이 어제 오늘 말씀을 많이 들었어요. Yesterday and today we heard a lot of Bible verses. ඊයේ දවසේ අද දවසේ බයිබල් පද ගොඩාක් අපි සමන් දුන්නා. நாங்கள் நேற்றைய நாளிலும் இன்றைய நாளிலும் அநேக வேத வார்த்தைகளுக்கு நாங்கள் செவி கொடுத்தோம். 성경은 예수가 생명이라고 해요. 그리스도가 생명이라고 해요. Who is our life according to the Bible? Colossians 3:4. බයිබලයේ අනුව ජීවනය අපිට ලැබෙන්නේ කොහෙන්ද? යේසුස්ගෙන්ද ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගෙන්ද? வேத அடிப்படையிலே எங்களுக்கு ஜீவன் எங்கிருந்து கிடைக்கிறது? இயேசுவில் இருந்தா, கிறிஸ்துவில் இருந்தா? 그리스도에 ரைஸ். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 4வது வசனத்தின்படி. කොලොසි 3:4 සඳහන්. 자, 로마서 1장 17절 다시 한번 돌아가봐. Romans 1:17. රෝම 1:17 ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனம். 읽어보세요. For in the gospel, can you read it in Sri Lanka verse? රෝම 1:17
කුමක්ෙන්ද ධර්මිෂ්ඨයා ඇදෙන්නේ ජීවත් වේ ලියාගෙන ලෙස ඇදීමෙන් පැමිණෙන දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකම ඇදෙත් වෙනස ඒ එල්දරව් වේ තිබේ. விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பிழைப்பான் என்று எழுதி இருக்கிறபடி விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் தேவ நீதி விசுவாசத்துக்கென்று அந்த சுவிசேஷத்தினால் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. 자, 믿음으로 의인이 돼야 돼요. We have to be the righteousness by faith. අපි ඇදෙල්ලෙන් ධර්මිෂ්ඨකම ලබන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் விசுவாசத்தினால் நீதிமான்களாக்கப்பட வேண்டும். 그런데 이 믿음이 어떤 믿음이어야 될까요? But what kind of faith do we need to receive? නමුත් මොන වගේ ඇදෙල්ලක්ද අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ ලබා ගන්න? ஆனால் எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? 자, 요한일서 5장 1절 가봐요. 1 John 5:1. 1 யோவான் 5:1. 1 யோவான் 5ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். 읽으세요. 1 யோவான் 5:1. Please read it in Bible. First John 5:1, right? Yeah. இயேசுவானவரே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்திருக்கிறான். பிறப்பிடத்தில் அன்பு கூறுகிற எவனும் அவரால் பிறப்பிக்கப்பட்டவனுமாய் இருக்கிறான். 할렐루야. 할렐루야. 믿음은 예수 믿는 게 아니고 예수가 그리스도임을 믿는 게 믿음이에요. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. 예수 වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බඹ විශ්වාස කරන අය තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රසිද්ධින්නේ. இயேசுவே கிறிஸ்து என்று விசுவாசிப்பவர்களுக்குள் மாத்திரமே தேவன் பிறந்திருக்கிறார். 여러분이 예수 믿는다고 하는데 그거는 성경에 있는 믿음이 아니고 신앙생활이에요. 종교생활이에요. If you say, and you can say that I have faith in Jesus, I have faith in Jesus, that faith is not permanent, it's only temporary, like Apostle Peter. මේ පේත්‍රුස් වගේ ඔබ කියනවා නම් යේසුස් වහන්සේ තුල මගේ ඇදහිල්ල තිබෙනවා කියලා ඒක ස්ථිර ඇදහිල්ලක් නෙවෙයි ඒක తాවකාලික ඇදහිල්ලක්. நாங்கள் பேதுருவை போல எனக்கு இயேசுவின் மேல் விசுவாசம் இருக்கு என்று சொல்வோமானால் அந்த விசுவாசம் உறுதியானதல்ல, அது தற்காலிகமானது. 자, 예수가 누가 돼야지 믿음이 돼요? So our faith comes from through the word of whom? අපේ ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ කාගේ වචනයෙන්ද? எங்களுடைய விசுவாசம் யாருடைய வார்த்தையினால் வருகிறது? 그리스도가 돼야지 믿음이 시작돼요. When we believe Jesus is the Christ, we can have the faith which come from the heaven. යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව අපි අදහනවා නම් ඒ ස්වර්ගයෙන් පැමිණෙනා ඒ ආශිර්වාදය අපිට ලැබෙනවා. இயேசுவே கிறிஸ்துவானவர் என்று நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் என்றால் அது பரலோகத்திலிருந்து வருகிற அந்த விசுவாசமாய் ஆசீர்வாதமாய் காணப்படுகிறது. 그래서 우리는 복음 그리스도의 성경 세미나를 하는 거예요. Therefore, here I am to preach about the word of God, that word Jesus is the Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ වචනය තුළ දෙවියන් වහන්සේ පමණයි කියන සඳහන් කාරණා තමයි අපි මේ සනුගන්නට සිටින්නේ. கிறிஸ்துவின் வார்த்தையிலே தேவன் மாத்திரமே இருக்கிறார் என்பதை தான் நாங்கள் இந்த இடத்திலே கற்றுக்கொள்கிறோம். 예수가 그리스도가 되는 믿음이 되지 예수만 믿어서는 성경의 믿음이 아니에요. Faith does not come from when we believe Jesus only, but when we believe Jesus is the Christ, the faith comes to us. ඇදහිල්ල පැමිණෙන්නේ යේසුස් වහන්සේ පමණක් විශ්වාස කරමින් නෙවෙයි. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බව අපි විශ්වාස කරන විට விசுவாசம் வருவது இயேசுவை மாத்திரம் நாங்கள் நம்புவதால் அல்ல, இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் அந்த விசுவாசம் பூர்ணமாகிறது. 자, 마가복음 1장 1절이고요. Mark 1:1. මාත් 1:1 மார்க் 1ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனம். 읽어보세요. 마가복음 1장 1절. தேவனுடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம். දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය පටන් ගැනීමය. 자, 복음도 예수 믿는 거는 복음이 아니에요. 예수가 그리스도가 돼야 복음이 시작돼요. The beginning of the gospel about not only Jesus but Jesus Christ. මේ දෙවිය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය පටන් ගන්න කියන සඳහන් කරන යේසුස් වහන්සේගේ පමණක් නෙවෙයි. இந்த இடத்திலே இயேசுவின் சுவிசேஷம் என்று கூறப்படவில்லை, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் என்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. 믿음도 예수가 그리스도가 되는 게 믿음이고 복음도 예수가 그리스도가 돼야지 시작돼요. Faith and the gospel can be fulfilled
by the faith of Jesus Christ. ඇතේ ලෙස සුභාරංචිය මේ සියල්ල සම්පූර්ණ වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචිය ඒ තුල තමමින් පමණයි. எங்களுடைய விசுவாசம் எங்களுடைய சுவிசேஷம் இவை எல்லாமே பூரணப்படுவது கிறிஸ்துவில் எங்களுக்கு இருக்கும் விசுவாசத்தின் அடிப்படையை கொண்டுதான். 자, 지금 여기 예수만 있는 뒤에 그리스도가 왜 붙었어요? Why there is not only Jesus but Jesus Christ? ඇයි යේසුස් පමණක් මේ සඳහන් කරන්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා සඳහන් කරන්නේ? ஏன் இந்த இடத்திலே இயேசு என்று மாத்திரம் குறிப்பிடாமல் இயேசு கிறிஸ்து என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது? 여기에 그리스도가 없으면 이거는 복음이 아니에요. Because the beginning of the gospel is not only Jesus but Jesus Christ. සුභාරංචිය ආරම්භයේ යේසුස් පමණක් නෙවෙයි නමුත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ. சுவிசேஷத்தின் ஆரம்பம் என்பது இயேசு மாத்திரமல்ல இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷம். 예, 지금 예수 전하는 사람이 맞으면 그 나이가 2000살이 돼야지 그 말이 맞는데 2000살 나이 된 사람 아무도 없어요. There is no one who is 2000 years old nowadays. කිසි කෙනෙක් අවුරුදු 2000කට වැඩි නැහැ. யாருக்குமே இன்னும் 2000 வயது ஆகவில்லை. 거짓말하는 거예요. If he said I'm 2000 years old, he's a liar. කවුරු හරි කිව්වනම් ඔව් අවුරුදු 2000 කියලා බොරුකාරයෙක්. யாராவது சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு 2000 வயசு ஆகுதுன்னு அவங்க போய்க்காரு. 자, 그래서 아까 고린도전서 1장 17절에 가보니까 사도 바울은 예수를 본 적이 없어요. Because 1 Corinthians 1:17 said, එක කොරින්තිකේ 10 කිව්වා කාර්යයට 1 கொரிந்தியர் முதலாம் அதிகாரம் 17வது வசனத்திலே சொல்லப்பட்ட பிரகாரமாக Apostle Paul said, Christ did not send me to baptize but to preach the gospel. ඒ ස්ථානයේ පෞල්තුමා කියනවා ක්‍රිස්තුස් දෙවියන් වහන්සේ මාව එව්වේ බෞද්ධස්මය ගැන කතා කරන නෙවෙයි නමුත් සුභාරංචිය ගැන දේශනා කරන්නට. அந்த இடத்திலே பவுல் சொல்கிறார் ஞானஸ்தானத்தை கொடுக்கும்படி கிறிஸ்து என்னை அனுப்பவில்லை சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கவே அனுப்பினார் என்று. 자, 제가 이제 30분 만에 가장 중요한 한 가지만 얘기하고 마칠 거예요. I'm going to the most important thing for 30 minutes. විනාඩි 30ක් පමණ වැදගත් වූ කාරණාවක් කතා කරනවා. இன்னும் 30 நிமிடங்கள் இருக்கிறது நான் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை குறித்து பேச போகிறேன். 예, 시간이 너무 없네요. I have not enough time. ගොඩක් වෙලා නැති නිසා. எங்களுக்கு மிச்ச நேரம் இல்லாதபடியினாலே 그렇지만 이 30분 동안 여러분 잘 들으면 돼요. But please listen carefully. හොඳට සමන් දෙන්න. நீங்க அவதானமா நல்லா செவி கொடுங்க. 자, 이거 바울이 기록했어요. Paul wrote Corinthians. පෞල්තුමා කොරින්ති එක ලිව්වා කොරින්ති සභාවට. பவுலானவர் கொரிந்தி சபைக்கு இந்த நிருபத்தை எழுதினார். 자, 바울은 예수를 본 적이 없는 사람이에요. Paul never met the body Jesus. පෞල්තුමාට ශරීරිකව යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්නේ නැහැ. இந்த பவுலுக்கு ஒருபோதும் சரீரத்திலே இருந்த இயேசுவை சந்திக்க சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை. 예, 저도 바울처럼 예수를 본 적이 없어요. I never met the body Jesus. යේසුස් වහන්සේ මට මුණ ගැසිලා නැහැ. அவர் சொல்றார் நான் இயேசுவை சந்தித்ததில்லை. 그런데 예수를 전해요, 그리스도를 전해요. So am I teaching Jesus or am I teaching Christ? මම එනම් යේසුස් වහන්සේවද දේශනා කරන්නේ නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව. அப்படி என்றால் நான் யாரை பிரசங்கிப்பேன் இயேசுவையா கிறிஸ்துவையா? 사도 바울이 예수가 보냈어요, 그리스도가 보냈어요. Did Jesus send Apostle Paul or Christ send Apostle Paul? යේසුස් වහන්සේ පෞල්තුමා යවවද නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපොස්තල පෞල යවවද? இயேசுவானவர் பவுலை அனுப்பினாரா இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவானவர் பவுலை அனுப்பினாரா? 잘 들어야 돼요. Listen carefully. ඒක සමන් දෙන්න. நீங்க அதை கவனமாக செவி கொடுங்க. 지금 예수를 전하면 2000년 전에 십자가의 죽음이 헛된 죽음이세요. Who is this Christ? කවුද මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ? யார் இந்த கிறிஸ்துவானவர்? He was Jesus 2000 years ago. ඕ අවුරුදු 2000ක සිටියා වූ යේසුස් වහන්සේ. அவர் 2000 ஆண்டுகளாக இருக்கிற අවුරුදු 2000කට කලින් සිටියා වූ යේසුස්. இயேசுவானவர் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இருந்த இயேசு. 할렐루야! அல்லேலூயா. 2000년 전에 예수가 십자가에 죽은 게 헛되지 않으려면 2000년 후에 지금은 이 그리스도 전해야 돼. But 2000 years ago, Jesus died and he became Christ. That's why Bible said Christ. අවුරුදු 2000කට පෙර ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ජීවිතයේ යේසුස් වහන්සේ ජීවිතේ පූජා කළ තමයි උන්වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වෙන්නේ. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பதாக இயேசுவானவர் தன்னுடைய ஜீவனை பலியாக ஒப்புக் கொடுத்துதான் அவர் கிறிஸ்துவாக மாறினார். 맞아요, 전해요. Am I right? මම අනිද நான் சரியா? 그래서 바울은 그리스도만 전해요. That's why I didn't write down First Corinthians 1:17. Paul wrote down 1 Corinthians 17 and he wrote
not Jesus but Christ. එක කොරින්ති 1:14 මම නෙවෙයි මේක පාවුතුමා දැන් පාවුතුමා සදාන් කරන්නේ යේසුස් නෙවෙයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියලා. நான் இந்த 1 கொரிந்தியர் 1ஆம் அதிகாரம் 7வது வசனத்தை எழுதியது நான் அல்ல, இதை பவுல் எழுதியிருக்கிறார். பவுலே சொல்கிறார், என்னை அனுப்பினவர் இயேசு அல்ல, என்னை அனுப்பினவர் கிறிஸ்து என்று. 우리도 바울처럼 그리스도를 전해야 돼요. We have to preach as Apostle Paul. ඒ පාවුතුමා වගේ අපි දේශනා කරන්න අවශ්‍යයි. இந்த பவுலை போல நாங்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும். 이 성경 가지고 예수를 그리스도로 증명해야 돼. We have to preach and prove from the scriptures that Jesus is the Christ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තුළින් යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් බව අපි දේශනා කරන්න අවශ්‍යයි. தேவனுடைய வார்த்தையை கொண்டு தேவன் கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார் என்று நாங்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும். 지금 예수만 전하면 2000년 그때 십자가의 죽음이 헛된 죽음이에요. Apostle Paul, Apostle and 12 disciples never say Jesus is Jesus. They always say Jesus is the Christ. උන්වහන්සේගේ ගෝලයන් සියලු දෙනා යේසුස් වහන්සේ බව නෙවෙයි යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බවයි සඳහන් කරන්නේ. அவருடைய 12 சீசர்களும் எப்பொழுதும் இயேசுவை இயேசு என்று அல்ல, இயேசுவே கிறிஸ்து என்று தான் போதித்தார்கள். 그러면 여러분도 2000년 전에 예수님이 십자가에 죽은 게 헛되지 않으려면 2000년 후에 지금 예수 가르쳐야 돼요. 그리스도 가르쳐야 So 돼요. what do we have to preach according to the Bible? Do we need to say Jesus is Jesus or Jesus is the Christ? එහෙනම් බයිබලයේ අනුව අපි දේශනා කරන්න අවශ්‍ය මොනවද? යේසුස් වහන්සේ බවද? යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ බවද? அப்படி என்றால் வேதாகம அடிப்படையிலே நாங்கள் எப்படி போதிக்க வேண்டும்? இயேசு இயேசு என்று மாத்திரமா, இல்லை இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நாங்கள் போதிக்க வேண்டுமா? 아멘. ஆமென். 고린도전서 2장 2절 가봐. 2 Corinthians 2:2. 2 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனம். දෙක කොරින්ති 2:2. 자, 찾아다 읽어요. Please read it in Sri Lanka verse. මක්නිසාද මම නුඹලා ශෝකයට පත් කරම් නම් මා විසින් ශෝකයට පත් කරන අයම මිස මා සන්තෝෂ කරන්නේ වෙන කවුද? Sorry, 1 கொரிந்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 2 2வது வசனம். Corinthians 2:2. 1 Corinthians 2:2. Sorry. එක කොරින්ති 2. Sorry. It's my fault. මක්නිසාද යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සහ උන්වහන්සේ කුරුසේ යනකසුන ලැබූ බවත් මිස වෙන කිසිවක් උඹලා අතරේ නොදැන සිටින්ට නියම කර ගතිමි. இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறையப்பட்ட அவரே அன்றி வேறொன்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்திருக்காதிருக்க தீர்மானித்திருக்கிறேன். 자, 그리스도를 전하려 그러면 2000년 전에 예수님 알아요. In order to preach about Christ, first of all, we need to know who Jesus was. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන දේශනා කරන්න නම් සැබෑ යේසුස් වහන්සේ කවුද කියලා අපි තේරුම් ගන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும் என்றால் மெய்யான இயேசு யார் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும். 그런데 그 예수를 가지고 예수를 가르치면 안 되고 그리스도라고 가르쳐야 돼요. And with that Jesus, we should not say this Jesus is the Jesus. We should say this Jesus is the Christ. අපි මේ යේසුස්මයි කියලා එතන නවතින්නේ නැතුව මේ යේසුස් වහන්සේ තමයි සැබෑ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වුණේ කියන කාරණාව අපි සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் நல்ல செய்ய வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால் இவர்தான் இயேசு என்று நாங்கள் அந்த இடத்திலே நின்று விடாமல் இந்த இயேசுவே கிறிஸ்து என்று நாங்கள் பிரசங்கிக்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும். 아멘. 십자가에 못 박힌 거 외에는 알지 않기로 작정했어요. What did Apostle Paul say? මොකද්ද පාවුල්තුමා මේ ස්ථානේ කියන්නේ? இந்த இடத்திலே பவுல் எதை கூறுகிறார்? I resolve to know nothing but only Jesus Christ. ක්‍රිස්තුවක් මට දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පමණයි මට දැනගන්න අවශ්‍යයි. நான் எதையும் குறித்து அறிந்து கொள்ள எனக்கு தேவையில்லை, நான் கிறிஸ்துவை குறித்து மாத்திரமே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். 사도행전 2장 36절에 보니까 십자가에 못 박힐 때는 예수고 십자가 후에는 주와 그리스도예요. Acts 2:36. ක්‍රියාන් 2:36. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் 36வது வசனம். God didn't make this Jesus again. God has made this Jesus both Lord and Christ. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ කරේ නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ ස්වාමියෝ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙස පරිවර්තනය කළා. இந்த இடத்திலே இயேசுவை இயேசுவாகவே அவர்கள் நிறுத்தி பிரசங்கிக்கவில்லை. இந்த இயேசு சிலுவையில் அறையுண்டு ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமானார் என்று அந்த இடத்திலே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 할렐루야. அல்லேலூயா. 고린도 후서 10장 5절 가봐요. 2 Corinthians 10:5. දෙක කොරින්ති 10:5. 2 கொரிந்தியர் 10ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனம்.
Please read it in Sierra covers. දෙක කොරින්ති 10 5 කියවන්න. අපේ විවාදයන්ද දෙවියන් වහන්සේ ගැන දැනගැනීමට විරුද්ධව උසස් වන්නා වූ සියලු උසස් දේවල්ද විනහෙලා සියලු සිතුවිලි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීමට වහල් කර දෙමුව. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழுப்புகிற எல்லா மேட்டிமையையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். 아멘. ஆமென். 지금 여러분이 저로부터 복음을 듣고 예수가 아니라 이 그리스도에게 복종돼야 돼. You are listening the gospel of Christ from me, and you have to obey to Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ සුභාරංචියටයි ඔබ සමන් දෙන්නේ. ඔබ කීකරු වෙන්න අවශ්‍ය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේටයි. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு தான் நீங்கள் செவி கொடுக்கிறீர்கள். எனவே நீங்கள் யாருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்றால் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தான் நீங்கள் கீழ்ப்படிய வேண்டும். 그래서 고린도서가 5장 16절에 이제 예수를 예수로 알고 이렇게 안 되고 그리스도를 분명히 알아야 돼. 2 Corinthians 5:16. දෙක කොරින්ති 5:16 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 16வது வசனம். 자, 읽어보세요. 5:16, please. කියවන්න. එයින් මෙතෙන් පටන් අපි මාංශාකාරයෙන් කිසිවෙකු දැන නොගනිමුව මාංශාකාරයෙන් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටිනමුත් අපි දැන් තවත් එසේ දැන නොගනිමුව. ஆகையால் இது முதற்கொண்டு நாங்கள் ஒருவனையும் மாம்சத்தின்படி அறியோம். நாங்கள் கிறிஸ்துவையும் மாம்சத்தின்படி அறிந்திருந்தாலும் இனி ஒருபோதும் அவரை மாம்சத்தின்படி அறியோம். 아멘. ஆமென். 자, 성경 세미나를 하고 난 다음에 말씀 듣고 예수를 예수로 알아야 돼. 이제 그리스도를 알아야 돼. So now we understand the purpose of the Bible. Is the purpose of the Bible preaching Jesus is Jesus or Jesus is the Christ? දැන් බයිබලයේ අන්තය කුමක්ද කියා අපිට පැහැදිලි. එහෙනම් උන්වහන්සේ බයිබලයේ අපිට කියන්නේ යේසුස් ලෙස දේශනා කරන්නටද නැත්නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙස දේශනා කරන්නටද? இப்பொழுது வேதாகமத்தின் நோக்கம் என்னவென்று எங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். அப்படி என்றால் வேதம் என்ன கூறுகிறது? இயேசுவை இயேசுவாய் பிரசங்கிக்க சொல்கிறதா, இல்லை இயேசுவே கிறிஸ்து என்று பிரசங்கிக்க சொல்கிறதா? 아멘. ஆமென். 그래서 공부해야 되고 성경을 배워야 되고 성경 세미나를 해야 돼요. So we need to study about the scriptures and we need to attend to the Bible seminar. අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන ඉගෙන ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ වගේ යහපත් වූ මේ වගේ සෙමිනාරවලට අපි ගමන් කරන්නට අවශ්‍යයි. நாங்கள் இன்னும் கிறிஸ்துவை குறித்து நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இதே போல நல்ல செமினார்களுக்கு நாங்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டும். 예수가 그리스도라는 것을 이제 분명히 구분해서 알아야 돼. We should distinguish the differences between Jesus and Christ. අපි යේසුස් සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අතර වෙනස අපි තේරුම් ගන්නට අවශ්‍යයි. இயேசுவுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் இருக்கிற இந்த வித்தியாசத்தை நாங்கள் நன்றாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். 자, 어떻게 하면 될까요? So how can we do that? අපි කොහොමද මේ දේ කරගන්නේ? நாங்கள் எப்படி இதை செய்யலாம்? 새로워져야 돼요. We need to become new creation. අපි අලුත් මැවිල්ලක් වෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் ஒரு புது சிருஷ்டியாக மாற வேண்டும். 거듭나야 돼요. We have to be born again. අපි නැවතත් ඉපදෙන්න අවශ්‍යයි. நாங்கள் மறுபடி பிறக்க வேண்டும். 누구를 만나서 거듭나야 될까요? How can we be born again? අපි කොහොමද නැවතත් උත්පාදනය ලබන්නේ? நாங்கள் எப்படி மறுபடி பிறப்பது? 예수가요, 그리스도가요? Do we need to meet Jesus or do we need to meet the Jesus who became Christ? අපි යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්න අවශ්‍යද? නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ලෙස පරිවර්තන වූ යේසුස් වහන්සේ මුණ ගැසෙන්න අවශ්‍යද? நாங்கள் யாரை சந்திக்க வேண்டும்? நாங்கள் இயேசுவை சந்திக்க வேண்டுமா? இல்லை என்றால் இயேசுவே கிறிஸ்து, இயேசுவாயிருந்து மாறிய கிறிஸ்துவை சந்திக்க வேண்டுமா? 할렐루야! அல்லேலூயா. 누구를 만나야지 내가 거듭날까요? Do we need to meet whom? කාමද අපි මුණ ගැසෙන්නේ? நாங்கள் யாரை சந்திப்பது? 예수와 그리스도 중에 둘 중에 하나예요. Do we need to, there is, the answer is between Jesus and Christ. යේසුස් සහ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අතර තමයි ඒ උත්තරේ තිබෙන්නේ. இயேசுவுக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் தான் அதற்கான பதிலும் இருக்கிறது. 누구를 알아가지고 누구를 통하여 내가 거듭나야 될까요? We should be born again with the Jesus who is not before the cross, after the cross Christ. අපි නැවතත් උත්පාදනය ලබන්නට අවශ්‍ය
පුරුෂපත්වීමට පෙරති වෙන්නව යේසුස් වහන්සේ කෙනවේ පුරුෂපත්වීමෙන් පසු ඇති යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමගයි. நாங்கள் மறுபடி நாங்கள் பிறக்க வேண்டும் என்றால் அந்த புது பிறப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? சிலுவைக்கு முன்னிருந்த இயேசுவோடா அல்ல என்றால் சிலுவைக்கு பின்னால இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட எங்களுடைய புது பிறப்பு இருக்க வேண்டும். 할렐루야! அல்லேலூயா. 17절 읽어보세요. Verse 17. 읽어요. 17절. දාන්තුනි පදේශ 17வது வசனம். එබැවින් යමෙක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල සිටින්නේ නම් ඔහු අලුත් මැවිල්ලක්ය. පරණ දේ පහව ගියේය. මෙන්න සියල්ලම අලුත් වී තිබේ. இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. 아멘. ஆமென். 예수가 아니라 그리스도를 만나가지고 그리스도로 거듭나야 돼. No one can become new creation in Jesus. යේසුස් වහන්සේ තුල කිසිවෙකුට අලුත් මැවිල්ලක් වෙන්න බෑ. இயேசுவுக்குள் யாருக்கும் புது சிருஷ்டியாய் மாற முடியாது. We can become the new creation in Christ, who was Jesus 2000 years ago. අලුත් මැවිල්ලක් වෙන්න පුළුවන් කලින් අවුරුදු 2000ක් මුදල් සිටියව යේසුස් වහන්සේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පරිවර්තන වුණාට පසුයි. நாங்கள் புது சிருஷ்டியாக எப்படி மாறலாம் என்றால் 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இயேசுவாய் இருந்த கிறிஸ்துவை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் புது சிருஷ்டியாய் மாறலாம். 할렐루야! அல்லேலூயா. 그래서 로마서 8장 9절과 10절 한 번만 봅시다. Let's see Romans 8:9. රෝමාටේ 9 ரோமர் 2ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனம். 자, 읽어요. 로마서 8장 9절. Romans 8:9. රෝමාටේ 9 කියලා. නුඹ නුඹලා තුල දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් වහන්සේ වාසය කරන සේක් නම් නුඹලා මාංශයේ නොව ආත්මයෙන් සිටින්නෝය. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් වහන්සේ යම් කෙනෙකුට නැත්නම් ඔහු උන්වහන්සේට අයිති නැත. தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களாய் இருப்பீர்கள். கிறிஸ்துவின் ஆவி இல்லாதவன் அவருடையவன் அல்ல. 아멘. ஆமென். 자, 스리랑카 성경에도 보니까 예수의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 그리스도의 영이 없으면 그리스도의 사람이 아니라 분명히 돼 있네. What does Bible say? බයිබලයේ මොනවද අපිට කියන්නේ මේ ස්ථානේ? இந்த இடத்திலே எங்களுடைய வேதாகமம் எங்களுக்கு எதை கூறுகிறது? 맞아요, 틀려요. Spirit of Jesus or Spirit of Christ? යේසුස් වහන්සේගේ ආත්මය නැත්නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය? இங்கே இயேசுவின் ஆவி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறதா, கிறிஸ்துவின் ஆவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா? 자, 지금 제가 거짓말 합니까? 성경대로 합니까? Am I using other books or am I using the Bible which you have same thing? මම වෙන වෙන පොත් පාවිච්චි කරනවා නැත්නම් ඔබගේ අතේ තියෙන බයිබලය තමයි මමත් පාවිච්චි කරන්නේ. நான் வேறொரு புத்தகத்தை உங்கள் மத்தியிலே பயன்படுத்துகிறேனா, இல்லை என்றால் உங்களுடைய கரத்தில் இருக்கிற அதே வேதாகமத்தை நான் பயன்படுத்துகிறேனா? 성경대로 하잖아요. If the Bible said to me the Spirit of Christ, I have to say the Spirit of Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය ගැන ශුද්ධ ලේවිලි කියනවා නම් මම ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. கிறிஸ்துவின் ஆவியை குறித்து பரிசுத்த வேதாகமம் கூறும் என்றால் அதைத்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். 자, 그래서 그리스도가 내 안에 와야 거듭나요. So we can be born again when Christ coming to us. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අපේ ජීවිතේ ආමෝතේ තමයි නැවත උපාදිනේ ලබන්න පුළුවන්. கிறிஸ்து எங்களுடைய ஜீவிதத்திற்குள் வந்தால் மாத்திரமே நாங்கள் புது பிறப்பாக மாறலாம். 자, 지금부터 딱 한 15분 정도에서 정확한 말 한마디하고 마치고 잘 들으세요. Listen carefully. හොඳට සමන් දෙන්න. நீங்க நல்லா செவி கொடுங்க. 자, 박수 한번 쳐. Let's clap all together once. අතුරු ගන්න යනවා මේ විදිහට. 한번. நாங்க இப்படி கை தட்ட போகிறோம். 1, 2, 3. All together. 1, 2, 3. Once, only once. 1, 2, 3. 두 번. Twice. 1, 2, 3. Twice. ரெண்டு முறை. 1, 2, 3. 셋. Twice. 2 times. තුන්පාරක්. 다시. All together. 1, twice. දෙපාරක්. 1, 2, 3. See, if you do not listen carefully, you cannot clap at once all together. හොඳට සමන් දෙන්න නැත්නම් එක විදිහකට අතුරු ගන්න අමාරුයි. நீங்க நல்லா செவி கொடுக்கணும், இல்லாட்டி எங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி கை தட்ட முடியாம போயிடும். What did I say? මොනවද කිව්වේ? Twice. දෙපාරක්. ரெண்டு முறை, அதாவது அவர் 3 சொன்னோம்னா நீங்க ரெண்டு முறை கை தட்டணும். 1, 2, 3. 자, 잘 들으세요. Listen carefully. இப்ப நல்லா கவனமா செவி கொடுங்க.
பாருங்க. 그리스도가 내 안에 와야 돼. We should have the Spirit Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය අප තුළ තිබිය යුතුයි. கிறிஸ்துவின் ஆவி எங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும். 그런데 그리스도는 하나님이에요. But Christ is God. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ. கிறிஸ்துவே தேவனாய் இருக்கிறார். 메시아예요. He is the Messiah. උන්වහන්සේ මෙසියස් වහන්සේ. அவரே தான் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவானவர். 그러면 이 하나님 메시아가 내 안에 죄가 있으면 올 수가 있어요, 없어요? Do you think if we have sin inside of us, the Messiah Christ can come into us? ඔබ හිතනවාද අප තුළ පාපය තිබෙනවා නම් ඒ මෙසියස් වහන්සේ අප තුළ පැමිණෙන්න පුළුවන් කියලා? நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்களா, நீங்க நம்புறீங்களா எங்களுக்குள் பாவம் இருந்தால் அந்த கிறிஸ்து எங்களிடத்திலே வாசம் செய்வார் என்று? 죄가 있으면 올 수가 있어요, 없어요? Do you think God is existed at the very place? ඔබ හිතනවාද දෙවියන් වහන්සේ ඒ කිලුටු ස්ථානයක් තුළ වහන්සේ වාසය කරයි කියලා? நீங்க நினைக்கிறீங்களா ஒரு அசுத்தமான இடத்திலே தேவன் வாசம் செய்வார் என்று? 그러니 지금 그리스도를 못 만나요, 여러분들이. That's why we cannot have the Christ in us right now. ඒ නිසා තමයි දැන් මේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අප තුළ තියාගන්න බැරි වෙන්නේ. அதனால் தான் இப்பொழுது அந்த கிறிஸ்துவை எங்களுக்குள் வைத்துக் கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது. 그리스도를 알아서 이제 이 그리스도를 통하여 죄는 해결해야 올 수 있어요. Bible said we need to have the Spirit of Christ. First of all, we need to clean inside of us so that we can have the Spirit Christ in us. බයිබලයේ කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය අප තුළට එවන්න අවශ්‍යයි කියලා. එහෙනම් ඒ ආත්මය එවන්න නම් අපගේ අතුලාන්තය පවිත්‍ර වෙන්න අවශ්‍යයි. வேதம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவின் ஆவி எங்களுக்குள் வர வேண்டும் என்று. அப்படி வர வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய உள்ளான இதயம் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும். 자, 지금부터 성경 구절은 다 적어야 돼. Right, please write down all the Bible verses which I'm gonna say. මම කියන්නේ ඔබ ලියාගන්න. நான் சொல்லுகிற வேத வாக்கியங்களை நீங்கள் எழுதிக் கொள்ளுங்கள். 자, 로마서 3장 10절. Romans 3:10. රෝම 3:10 ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனம். 읽어요. Can you please read it? Romans 3:10. රෝම 3:10 කියවන්න. ரோமர் 3ஆம் அதிகாரம் 10வது வசனத்தை வாசிங்க. ඒ ගැන මෙසේ ලියා තිබේ ධර්මිෂ්ඨ කෙනෙක් නැත එසේය එක්කෙනෙක්වත් නැත. அந்தபடியே நீதிமான் ஒருவனாகிலும் இல்லை. 자, 의인은 한 사람도 없어요. There is no righteous. කිසිම ධර්මිෂ්ඨ මිනිසෙක් නැහැ. ஒரு நீதிமானாகிலும் இல்லை. 다 죄인이에요. Not at all. කිසි කෙනෙක් නැහැ. யாருமே இல்லை. 23절 내려가 봐요. Verse 23. 23 වෙනි පදේ. 23வது வசனம். මක්නිසාද සියල්ලම පවකොට දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමෙන් හීනව සිටිති. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமையற்றவர்களாகி. 자, 모든 사람이에요. For all have sinned. හැමෝම පව කරලා තිබෙනවා. எல்லாரும் பாவம் செய்திருக்கிறார்கள். 미얀마 사람, 여기 지금 스리랑카 사람, 한국 사람, 전 세계의 모든 사람 다 죄인이에요. All mankind belong to this verse. හැම මනුෂ්‍ය ජාතියක්ම මේ පදයට අයිති වෙනවා. எல்லா மனித இனங்களும் இந்த வார்த்தைக்கு உள்ளடக்கப்படுகிறார்கள். 뭐가 죄인이에요? What is the sin according to the Bible? බයිබලයේ අනුව අපේ පාපය කුමක්ද? வேதத்தின் பிரகாரம் எங்களுடைய பாவம் என்பது என்ன? 자, 내가 범한 죄가 죄인이 아니라 아프리카 사람하고 스리랑카 한국 사람 전 세계가 죄인이면 똑같은 한 가지 죄가 있어요. Bible is not telling us our behavioral sin, but our nature sin. බයිබලයේ කියන්නේ අපි හැසිරෙන විදිහේ පාපයක් කියලා අපිට පෙන්වන්නේ අපේ ස්වરૂපයේ පාපිෂ්ඨ ස්වરૂපයක් කියලා. வேதம் எங்களுக்கு காண்பிக்கவில்லை உங்களுடைய நடத்தை பாவம் என்று, ஆனால் உங்களுடைய சாயலிலே பாவம் இருக்கிறது என்று காண்பிக்கிறது. 자, 우리가 지금 이 죄를 해결해야 그리스도가 올 수 있어요. We have to solve this problem, the nature sin, so that the Spirit Christ can come into us. මේ ස්වභාවයෙන් තියෙන පාපයක් ගණනය කරන්න අවශ්‍යයි. එවිට තමයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආත්මය අප තුළ පැමිණෙන්නේ. நாங்கள் இந்த ஜென்ம பாவத்தோடு கூட நாங்கள் கடந்து செல்ல முடியாது. நாங்கள் அதை நீக்கிக் கொண்டால்தான் கிறிஸ்துவின் ஆவி எங்களுக்குள் வாசம் செய்யும். 그런데 지금 나는 죄인이에요. We are all sinners. අපි ඔක්කොම පවකාරයෝ. நாங்கள் அனைவரும் பாவிகள். 모든 사람이에요. All according to the Bible. බයිබලයේ කියන ඔක්කොම පවකාරයෝ. வேதம் சொல்லுகிறது நாம எல்லாருமே பாவிகள். 이 죄는 스리랑카 사람이나 한국 사람이나 아프리카 사람이나 다 똑같은 죄가 있다는 거예요. This sin applies to everyone, even the babies. මේ පාපය පුංචි දරුවන්ට සමාදාන වෙනවා. இந்த பாவமானது சிறு குழந்தைகளுக்கும் அது உள்ளடக்கப்படுகிறது. 그 죄가 뭘까요? What does sin means according to the මේ Bible? බයිබලයේ අනුව පාපය කියන්නේ කුමක්ද? இந்த வேதத்தின் பிரகாரம் பாவம் என்பது என்ன? 스리랑카 사람, 한국 사람, 아프리카 사람, 미국 사람, 전
자식 모두가 죄인이에요. Can baby commit something sin? පුංචි දරුවෙකුට පාපයක් කරන්න පුළුවන්ද? பாருங்க, ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு பாவம் செய்ய முடியுமா? No. නෑ. முடியாது. 자, 로마서 5장 12절 또 적어놔요. Write down Romans 5:12. රෝම පහේ 12 ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். 꼭 적어놔야 돼요. 로마서 5장 12절. Please read Romans 5:12. එහෙන් එක් මිනිසෙකු කරනකොටගෙන පාපයත් පාපය කරනකොටගෙන මරණයත් ලෝකයට ඇතුළු වුණා මෙන් සියලු මනුෂ්‍යයන් පව් කළ බැවින් සියල්ලන් කෙරෙහි මරණයද පැමිණුණේය. இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவமும் பாவத்தினாலே மரணமும் உலகத்திலே பிரவேசித்தது போலவும் எல்லா மனுஷரும் பாவம் செய்தபடியால் மரணம் எல்லாருக்கும் வந்தது போலவும் இதுவும் ஆயிற்று. 자, 이 한 사람으로 말미암아 인류의 모든 사람, 스리랑카 사람, 한국 사람, 미국 사람, 전 세계가 다 죄인이에요. Bible is telling this sin which is given to us through the one man, not our behavior. එක මිනිසෙක් නිසා තමයි මේ පාපය අපේ ජීවිතයට ආවේ. අපගේ හැසිරීම නිසා නෙවෙයි කියලා සඳහන් කරනවා. வேதம் சொல்லுகிறது ஒரே மனுஷனால் தான் இந்த பாவம் எங்களுக்குள் வந்ததே அல்லாமல் எங்களுடைய நடத்தையினால் பாவம் வரவில்லை என்று. 야, 이 죄가 내가 범한 죄인이 아버지로부터 물리받은 거야. Is this sin given to me by my behavior, or is this sin given to me through one man? මගේ හැසිරීම නිසා